Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, afternoon, and evening, everyone. So my name is Jessica Mika Jumar from Technocrat University, Indonesia. Today I'm going to present Getting to Know Law. This focuses on Indonesian law and how it connects to business in general. In this video, I will briefly explain what law is and its main functions, what business law is and how it differs from general law, and common legal issue in business like contract and consumer protections. Alright, let's begin with the introductions. So, on this slide, we can see the definitions of law. Law is a set of rules that regulates human behavior in society and is enforced by authority. The main purpose of law is to create order, justice, and legal courtesy so that people can live together peacefully. In this slide, explain the functions of law. First, law functions to regulate social life, so everyone knows their rights and obligations. Second, law helps resolve conflicts fairly. And third, law provides protections for individuals and society from injustice. 70% traffic rules exist to maintain safety and order on the road. If people obey the rules, accidents can be reduced. To show that law is not only theory but something we experience every day. Next, we move to business law. So, business law is a branch of law that regulates activity relates to trade, commerce, and business transactions. Its goals to ensure that business activities are conducted fairly, legally, and responsibly. Hukum bisnis versus hukum umum. Nah, perbedaan utamanya adalah hukum umum fokus pada aturan yang berlaku untuk semua individu, sedangkan hukum bisnis lebih spesifik menangani isu-isu yang muncul dalam kegiatan komersial dan industri. Nah, hukum bisnis juga adalah sekumpulan aturan yang mengatur transaksi dan kegiatan ekonomi yang mencakup perjanjian, tanggung jawab hukum, dan perlindungan konsumen dalam konteks bisnis. Next. Nah, 80% perjanjian bisnis yang tertulis. Nah, 80% dari sekenta bisnis dapat dihindari dengan membuat perjanjian tertulis yang jelas, yang memastikan semua pihak memahami dan menyetujui ketentuan yang dibuat. Next. Ada jenis-jenis bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, terdapat beragam jenis struktur usaha yang memiliki implikasi hukum masing-masing seperti CV, PT, PT, dan firma, yang mempengaruhi tanggung jawab dan kewajiban pemiliknya. Nah, di slide ini ada isu hukum umum. Nah, dalam dunia bisnis, pelaku usaha sering menghadapi berbagai masalah hukum yang dapat memengaruhi keselangsungan usaha. Nah, memahami isu ini penting untuk menghindari konflik dan kerugian. Common legal issue in business. So, this slide shows common legal issue in business. Some examples are contract disputes, consumer protection problems, and unfair competitions. Understanding business law helps entrepreneurs reduce risks and solve problem legally. Nah, kontrak bisnis, pentingnya kontrak tertulis itu memberikan kejelasan dan kepastian hukum, yaitu melindungi hak dan kewajiban setiap pihak, serta mencegah perselisihan di masa depan. Nah, isu utama kontrak mencakup elemen penting seperti identitas pihak, deskripsi layanan atau produk, syarat pembayaran, dan ketentuan penyelesaian sengketa untuk memastikan keabsahan dan kelancaran transaksi.
Next is another important issue in business law is intellectual property rights. This includes copyrights, trademarks, and patents. About 90% of business depend on intellectual property to protect their ideas, brand, and innovation. Nah, 90% dari pelaku bisnis kecil tidak sepenuhnya memahami hak kekayaan intelektual mereka, yang memberikan peluang bagi pelanggaran dan pembajakan yang dapat merugikan usaha mereka secara signifikan. Perlindungan konsumen. Nah, di slide ini, perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam hukum bisnis yang menjamin hak-hak konsumen dan menetapkan tanggung jawab produsen untuk memastikan keselamatan dan kepuasan pelanggannya. Tips praktis hukum. Jangan ragu untuk bertanya dan konsultasi dengan ahli hukum yang dimana dapat memberikan panduan yang jelas dan membantu Anda memahami aspek hukum yang kompleks dalam bisnis. Kedua, penting untuk membuat dokumen penting secara tertulis yang dapat membantu menciptakan kejelasan dan keamanan dalam hubungan bisnis sehingga mengurangi resiko perselisihan di masa depan. Nah, membuat dokumen penting secara tertulis adalah langkah krusial dalam melindungi kepentingan bisnis dan memastikan semua pihak memahami kesepakatan yang telah dibuat. So, from all this experience, we can see why understanding law is important. Law helps individuals and business make the right decisions, protect their rights, and avoids legal conflicts. To conclude, law plays a crucial role in maintaining order and justice in society, while business law ensures that commercial activity run fairly and safely. The key message is that understanding basic law is essential, especially in the business world. That's all from my presentations. Thank you for your attention, and I'm happy to answer any questions. And if you want to have any questions, can tinggalkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.